السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي صديقاتي، اليوم إن شاء الله تعالى سوف نواصل تمارين في مادة ال SVT les pages 58-60 exercices 4 et 5 على بركة الله. Le flux de la matière et de l'énergie. Page 58, exercice numéro 4. Les documents présentent les différentes relations alimentaires entre les êtres vivants constituant une biomasse dans un écosystème. الشرح لهذا الاكزرسيس نيميرو 4 ان هذه الوثيقه هذه تتمثل لنا واحد مختلف العلاقات الغذائيه التي تجمع بين هذه الكائنات الحيه والكتله الحيويه في النظام البيئي. بمعنى ان هذه المستويات الغذائيه اللي تلاحظوا هنايا وفيهم هذه النباتات الخضراء تستقبل لنا جزء من الطاقه الشمسيه. تستقبل هنايا هذه النباتات الخضراء تستقبل لنا جزء من الطاقه الشمسيه. لماذا؟ لتحولها إلى طاقة كيميائية، إلى واحد الطاقة، إلى واحد الإنرجي تتخزنها في مادة عضوية، في واحد لا ماتيير التي تقوم بإنتاجها، وهذه تنتجها لنا. لهذا تسمى ببروديكتور، لهذا تسمى لنا بالمنتجة. هذا هو سبب أن سميناها بروديكتور. ثم نمر أن كل مستوى كل مستوى سيتغذى على المستوى الآخر. المستويات اللي أعلى من هذه النباتات الحية عندنا فوقها حيوانات، كائنات حية. هذه الكائنات كل كائن تيتغذى على اللي تحت منه. فمثلا عندنا النسر تيتغذى على الأفعى، والأفعى تتغذى مونجي با الضفدع، والضفدع تيتغذى لنا على الجراد، والجراد تيتغذى لنا على النباتات الخضراء. وهذا تيتسمى البروديكتور، الكونسوماتور بريمير المستهلك الأول، كونسوماتور سكوندير المستهلك الثاني، كونسوماتور تيريتيير المستهلك الثالث. شرحنا هذه الوثيقة جيدا، غادي نمروا للسؤال. La première question. En comparant la quantité de la biomasse et de l'énergie, précisez comment varie le nombre de consommateurs à travers les différents maillons de la chaîne alimentaire. La réponse de la première question. La réponse, la quantité de la biomasse est la même de la quantité de l'énergie. La même. أما الجزء الثاني من السؤال الأول فتيكون الجواب ديالو هو هذا. Dans une chaîne alimentaire, le premier maillon est toujours un végétal. On l'appelle le producteur. تنسميوه المنتج. Le deuxième maillon est un animal phytophage. Se nourrit d'aliments d'origine végétale. C'est un consommateur primaire. Et le troisième maillon est un animal zoophage. Se nourrit d'aliments d'origine animale. C'est un consommateur secondaire. كان هذا هو الجواب ديال la première question. Deuxième question. Complétez le schéma fonctionnel ci-dessous avec des flèches reliant le consommateur avec son aliment selon les niveaux de la chaîne alimentaire. نشرحوا هاد الخطط هذه. عندنا هنايا لينيرجي لوميير طاقه ضوئيه، وكذلك عندنا لي برودكتور هما لي فيجيتال، وعندنا لي كونسوماتور بريمير مستهلكين من الدرجه الاولى، كونسوماتور سكوندير مستهلكين من الدرجه الثانيه، كونسوماتور تيرتيير مستهلكين من الدرجه الثالثه كذلك تيتحسبوا لي كارنيفور، وعندنا لي ديكومبوزور محلل او لي سيل مينيرو املاح معدنيه. فبالنسبه شنو العلاقه اللي تتربطهم بيناتهم؟ ان الكونسوماتور بريمير تيتغذاو لنا على النباتات الخضراء، ولي كونسوماتور سكوندير تيتغذاو على لي زانيمو فيتوفاج اللي هما لي كونسوماتور بريمير، وكذلك عندنا لي كونسوماتور تيرتيير تيتغذاو لنا لي كونسوماتور سكوندير اللي هما لي زانيمو زوفاج. وتتكون هنايا واحد التبادل ديال الاملاح المعدنيه مع وتتحدث لنا هنايا واحد الطاقه، وكاين تبادل ديال الطاقه وتبادل ديال الماده، تبادلات تتحدث ما بين الطاقه والماده. مرورا الى السؤال رقم 3. question numéro 3. La troisième question. Que représente le transfert de la matière à travers les niveaux de la chaîne alimentaire? La réponse. Dans une chaîne alimentaire, il y a plusieurs niveaux trophiques qu'on peut représenter par des pyramides
pyramide d'énergie, pyramide du nombre et pyramide biomasse. La question numéro 4. Comment se fait le transfert de l'énergie entre les éléments de l'écosystème? La réponse: les végétaux verts chlorophylliens, par la photosynthèse, convertissent l'énergie solaire pour produire de la matière organique à partir de la matière minérale puisée dans le sol, eau, sel minéraux, CO2. Cette matière végétale est consommée par les herbivores, eux-mêmes consommés par les carnivores. Herbivores, carnivores se nourrissent de matière organique pour fabriquer leur propre matière vivante. La question numéro 5. Expliquez en quelques lignes comment se fait le transfert du flux d'énergie entre les maillons de la chaîne alimentaire. La réponse numéro 5. Chaque organisme constitue un maillon de la chaîne et schématiquement enrôlé de maillons successifs par une flèche par traduit le transfert de matière organique et donc d'énergie. Exercice numéro 5. La chouette avale ses proies et rejette environ 2 pelotes de réjection par jour. Question numéro 1. Quelles sont les composantes d'une pelote de réjection? La réponse de la première question. Les composantes d'une pelote de réjection sont plumes, poils, os, restes d'insectes, coquilles, restes des végétaux. Question numéro 2. Précisez et justifiez le repas préféré de la chouette à partir du contenu de sa pelote de réjection. La réponse de la question numéro 2. Le repas préféré de la chouette à partir du contenu de sa pelote de réjection est la souris, parce que la chouette a besoin d'attraper elle-même ce qu'il mange. La question numéro 3. Déduire le régime alimentaire de la chouette. La réponse: le régime alimentaire de la chouette est un régime alimentaire carnivore. Se compose essentiellement de petits rongeurs comme la souris, les campagnols et les mulots.